Kada imate išijas s ovih 5 stvari, apsolutno morate prestati raditi. Prva stvar je kontinuirano oslanjanje kod išijasa na smanjivanje tegoba sa kemijskim sintetskim lijekovima. Prvi korak što će biti će redovito korištenje nečega što se nazivaju nesteroidni protuupalni lijekovi. Kao što su Ibuprofen, diklofenak, tramadol ili kortikosteroidne injekcije često se koriste kako bi se bol što prije smirila. I u početku to djeluje, bol se povuče, noga se lakše pomiče i stvara se dojam da se stanje popravlja. Problem je što išijas nije obična bol u leđima. Išijas je znak da je živac pod pritiskom. Nadražen je upaljen i kada te taj signal kemijski utiša, uzrok ne nestaje. Živac ostaje iritiran, a okolno tkivo i dalje radi pod istim opterećenjem. I tijelo tada gubi najvažniju informaciju da nešto nije u redu. Kada imate bol, kada imate trnjenje, kada imate žarenje, peckanje, to je signal vašega tijela da nešto nije u redu. I on vama tu treba biti da vam signalizira da to počnete liječiti kako treba. Ali uzimajući kemijske sintetske lijekove ili dobijete one injekcije kod vaših liječnika, niti jedan kemijski agens, niti jedna injekcija ili tableta ne rješavaju uzrok zašto vi imate bolesne živce, nego smanji vam samo bol. I kada ta bol bude smanjena, ubrzo nakon tjedan, 2, mjesec, 2, 3, bolovi se vraćaju i vaša situacija rapidno gora. To je prvi razlog zašto nikada u životu nećete izliječiti išijas i bit će sve gore i gore. Druga situacija će biti loša prehrana. Kod išijasa rijetko se događa da se gleda problem iznutra. Prehrana se često smatra sporednom, kao da nema veze sa bolovima u leđima i nozi. A upravo se tu radi jedna od najvećih grešaka. Prehrana bogata šećerom, bijelim brašnom, industrijskim mastima i gotovom hranom stvara u tijelu stanje niske, ali stalne upale. I ta upala ne mora biti jaka da bi bila problematična. Dovoljno je da traje jako dugo. I u takvom okruženju živci su osjetljiviji, sporije se oporavljaju i jače reagiraju na pritisak. I kod osoba koji imaju išijas to znači samo jedno, prag tolerancije živca je snižen, a ono što bi bilo ranije prošlo bez posljedica sada izaziva bol, trnjenje i slabost. Kao što je kemijski lijekovi, tako kontinuirano nerazmišljanje o zdravoj prehrani i prirodnim lijekovima vam stvara kontinuirano tiho upalo. To znači kad pojedete hamburger, picu, bijelo brašno, pecivo, kontinuirano kada uzimate tu hranu, vaša se upala u živcu pogoršava pomalo, ali sigurno i to je jedan od glavnih razloga zašto nikada u životu nećete izliječiti sami išijas i bit će sve gore gore. Treća velika opasnost će biti traženje pomoći kod needuciranih osoba. I kada bol traje, a rješenje izostaje, ljudi postaju ranjiviji. Tada se pomoć rijetko traži tamo gdje bi prvo se trebalo. Inače se javljaju osobama koje nude brza olakšanja, trenutačne zahvate i jednostavna objašnjenja. I to su takozvani privatni doktori, takozvani manuelni terapeuti, takozvani samoproglašeni sami medicinari. Onda gledate oglase, reklame koje obećavaju trenutačno oslobađanje živca i to je jedna od onih najčešćih situacija što radite. Koristite kemijske sintetske lijekove i onda kada ništa ne funkcionira kako treba kod vaših liječnika, brže bolje tražite pomoć kod svih koji vam nude brza, jednostavna, jeftina rješenja. A ja ću vam reći iz ovih stopa nakon 26 godina liječenja bolesnih leđa ne postoje brzo, jednostavno i jeftino koliko god vi vjerovali. Vi samo vjerujete u to, vaša situacija će doći jednog dana do nepovratnog oštećenja. I ono što se događa u takvim situacijama, ljudi često biraju ono što zvuči uvjerljivo, a ne ono što je stručno i utemeljeno. I nema pregleda, nema razumijevanja živčanog sustava, nema razlikovanja između mišićnog problema i neurološkog problema. Išijas se tada tretira kao ukočeni mišić ili blokada koju treba nasilno otpustiti. Išijas međutim nije nagađanje, pogrešan zahvat, agresivno istezanje ili nagla manipulacija kralježnice mogu dodatno iritirati živac. Ajde komentirajte dolje ispod video zapisa koliko ste puta išli kod takozvanih medicinara koji su vas natezali, lomili, centrirali, dekompresirali. A bez da je itko ikada potvrdio da li su oni medicinski stručnjaci i bez da je itko ikada potvrdio da li u vašemu tijelu upravo se događa nešto što će to pomoći kao centriranje, lomljenje ili bi to moglo dodatno naškoditi. Nitko nije dubinski pogledao vaš problem, a vi i dalje idete kod takvih osoba.
I umjesto olakšanja simptomi se često prodube. Bol se spušta niže niz nogu, javlja se peckanje, trnjenje ili slabost. A kod nekih osoba dolazi do osjećaja nesigurnosti u hodu, gubitka fine kontrole stopala ili straha od pokreta koji nije postao. I poseban problem nastaje kada liječenje provode osobe koji nemaju završene medicinske fakultete. Koliko ste puta bili kod osoba koji nemaju nikakvu medicinsku naobrazbu jer vam je nudio tabletu, nekakvu kremu, mast ili vas je nacentrirao, lomio i slično. Da li vi znate, moji dragi gledatelji, koliko je to opasno za vaše zdravlje? Da li znate da su trenutačno bolesti leđa broj jedan uzrok invaliditeta, a upravo radi ovoga što vam danas govorim, krećući od kemijskih sintetskih lijekova, loše prehrane i kontinuiranog traženja bržih, jednostavnih i jeftinih rješenja, a to vam svi nude. I onda se nemojte čuditi da vaša situacija sa leđima je kardinalno loša. Možemo reći, četvrta stvar će biti zanemarivanje simptoma koji vas upozoravaju. Jedna od najopasnijih navika kod išijasa je ignoriranje signala koji se ne uklapaju u klasičnu bol. To će biti trnjenje koje ne prolazi, slabost u nozi, osjećaj da stopalo ne reagira kako treba i noćna bol koja te budi iza sna. I mnogi to pripisuju umoru, godinama ili krivoj kretnji i nastavljaju dalje. A upravo to su znakovi da problem više nije površan i da zahtjeva ozbiljnije razumijevanje. I tu se priča ne završava, jer išijas vrlo često nije izoliran problem žilice. On je dio šire slike koju većina ljudi nikada ne pogleda, a to je pitanje koje se prirodno nameće za sljedeći korak. Što se u tijelu zapravo događa da uopće imate uzrok bolesti živaca? I ovo su 4 do 5 najvećih pogrešaka koji svi radite, zbog kojih vama rapidno išijas ide sve gore i gore. I zašto je išijas jedan od najvećih uzročnika invaliditeta, izostanka na posla i bolesnih leđa? I ajde, molim vas, komentirajte ako ste se prepoznali neko od ovih situacija. Ali ja ću vam za kraj emisije dati jedan krasan, jednostavan protokol. Ukoliko imate bolesne živce, 2 stvari možete si jednostavno napraviti kako si možete olakšati situaciju i na duge staze. I ovo specijalno će pomoći kod osoba koji imaju blaže oblike išijasa. Prvo, sve kreće od prehrane. I ako uravnotežite pravilnu prehranu i prakticirate nešto što se naziva isprekidani post, onda imate izvanrednu podlogu da se vaš išijas jednog dana smiri. Zato mojim pacijentima u ordinaciji preporučujem uvijek da kupe, zapravo dajem moju knjigu koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, i moji pacijenti prvo dobivaju knjigu, neka se nauče prakticirati isprekidani post. Druga stvar što vašemu tijelu treba, bit će svi minerali, svi vitamini i još ostali nutrijenti koji sprečavaju upalu živca, oštećenja leđa, artrotske promjene, osteoporozu i slično na potpuno prirodan i siguran način. Ja mojim pacijentima dajem u mojoj ordinaciji 2 prirodna lijeka. Jedan se naziva Power Cocktail, to je jedan od mojih omiljenih prirodnih lijekova u mojoj praksi, on dolaze u ovakvim vrećicama. I druga stvar što dobiju nešto što se naziva Gelenk Fit. Ova 2 prirodna lijeka su se pokazali izvanrednim za pomoći kod mojih pacijenata koji imaju bolesna leđa. I vi svi koji imate ovakvih naravno problema, na ovaj jednostavan način možete se riješiti veliki broj problema u blažim i srednjim fazama. Sve informacije naravno o tim prirodnim lijekovima i mojoj knjizi imate dolje ispod videozapisa, ali naravno svi koji imate teške kronične bolesti leđa trebate doći u moju praksu pa da se ja potvrdim vaša bolesna leđa, tako i išijas liječiti onako kao što sami zaslužujete.